Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersiaran dalam sesi tengah hari untuk kita melihat beberapa perkara berkenaan dengan Bursa Malaysia. Sama-sama kita akan lihat apakah perkara-perkara yang telah berlaku di pasaran Bursa Malaysia, insya-Allah. Okey. So, sehingga tengah hari tadi 12.30 tengah hari sebelum market berehat, session market bagi 13 Jun 2022, indeks KLCI kita gap down, okay, dan juga turun sehingga 21 mata sehinggalah waktu rehat tadi, okay. Dia pernah turun lebih daripada 21, touch lebih kurang pukul 9.30 tadi, kemudian berjaya naik kembali sebelum turun lagi, dan during break time tadi 12.30, indeks FBM KLCI kita menurun sehingga 21 mata. Okay, so itu untuk indeks KLCI, dan manakala untuk beberapa indeks lain seperti Good Index, FBM Top 100, Mid 70, Small Cap, Emas, Fledging, Asian 40, Syariah, semuanya dalam keadaan menurun, semuanya down, sedang mengalami penurunan lah. Okay. So merah bagi kesemua saya rasa indeks yang kita ada di FBM KLCI bagi hari Isnin, minggu pertama selepas cuti sekolah, masih merah lagi. Okey. Ini adalah chart untuk KLCI kita bagi beberapa bulan sebelum ini. Dan kalau kita dapat perhatikan di sini, okey, bagi 2 hari berturut-turut sebelum ini, iaitu pada hari ini dan juga pada hari Jumaat yang lepas, market actually telah melakukan gap down 2 kali di sini. Dan dia telah break the previous support. So yang pertama, the psychological support 1500, dia dah break pada Jumaat lepas, and a few other support juga telah di break. Kalau anda menggunakan platform UOB, anda boleh buka dia punya chart Gini. Okay, so chart Gini ni bagus sebab dia dah bagi kita the support and resistance level. Okay, so support and resistance level dia dah bagi siap-siap, so anda mudahlah sikit, tak perlu nak buat. Okay, so dekat chart Gini anda buka dia punya technical chart lah dia panggil, yang menggunakan actually base dia adalah chart Nexus, lebih kurang. So yang ni interface dia lain sikit. So kalau anda buka dengan UOB, dia bagi chart Gini ni. So dekat sini anda boleh terus dapat dia punya support dengan juga resistance level. So nearest support adalah 1452. Okay, so 1452 adalah dia punya nearest support. Okay, so previous support 1500, dia psychological level tu dia dah break Jumaat lepas. Kemudian satu lagi support sebenarnya 1475. 1475 juga telah dibolos hari ini. Okay, so support yang seterusnya adalah 1452. 1452 tu adalah apa ni, support I think yang pernah dia create few times before this. Kalau kita boleh perhatikan dekat chart ni, okay, so 1452 pada paras ni, lebih kurang pada bulan 10 tahun 2020 dulu, this was the support, juga pernah dicatatkan. So 1452, 1451 lebih kurang, that this area. So this is the next support. Kalau anda buka chart Gini, itulah levelnya 1452 bagi support yang seterusnya. Bagi KLCI, this is for index, index KLCI. So kita punya bursa nearest support. Okay, so resistance, of course nearest resistance adalah 1531, dan resistance yang kedua adalah 1570. This is
dua resistance dan juga dua support yang ChatGenie akan sediakan untuk anda sekiranya anda menggunakan platform UOB. So mudah, anda tak perlu nak cari create sendiri. So just tekan je, click on dia punya support and resistance level. So dia akan berikan kepada anda terus dua support dan juga dua resistance. So almost near to the support. Okay, so hopefully is going to be a strong support lah untuk kita mengharapkan sesuatu yang lebih menarik. So hari ini saja menurun 21 mata tengah hari, ataupun lebih kurang 1.45% penurunan. Okay, so di UOB kita ada juga research yang dikeluarkan setiap hari untuk beberapa pasaran seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia dan lain-lain. So untuk US ada juga, tapi dia different dekat different tab. So buka kat research, terus buka dekat US report lah. So untuk Asian punya report, klik pada UOB research, anda akan dapat beberapa country punya research. So dekat sini, so anda boleh buka untuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga mana-mana yang anda suka lah, market yang anda suka. So yang daily dia akan keluarkan ialah Hong Kong, Singapura dan juga untuk Malaysia. So untuk Malaysia 13 hari bulan Jun, ada satu report dekat sini untuk retail market monitor. Anda boleh klik kat sini, retail market monitor. So dia akan keluarkan untuk anda retail market monitor. Okay, so daripada retail market monitor ni anda boleh baca, sorry, yang ni untuk Singapura. Kita buka yang Malaysia. Okay, so tengok country, Malaysia. Okay, so buka yang ni, retail market monitor, Monday June 30th 2022. So inilah untuk retail market monitor bagi pasaran Malaysia, FBM KLCI, dan juga beberapa perkara yang berlaku di pasaran global. So dia ceritakan a little bit of pasaran Malaysia, kemudian cerita sikit pasal global dan juga beberapa stock pick yang disediakan. So this is antara kelebihan ataupun features yang anda akan dapat sekiranya anda membuka account bersama dengan UOB. So untuk okay, so research ni apa dia cerita sini? Okay, so FBM KLCI decline 3.51 points to close 1549. This research dikeluarkan hari Jumaat hari tu. So yang ni as of hari Jumaat punya ni lah data. So the drag down selling by pressure. Meanwhile, essential market falls on Thursday on widespread investor worries over high inflation and the threats of recessions. So ada beberapa perkara yang concern investor di seluruh dunia yang menyebabkan berlakunya sell down ataupun market down di seluruh dunia. Antaranya disebabkan oleh high inflation. Kita tahu di US dia punya inflation rate is sangat tinggi dan dijangkakan berterusan dia punya inflations. Dan yang kedua ialah the trade of recession, especially juga yang sangat diperkatakan bagi pasaran bagi ekonomi US yang dikatakan bakal mengalami recession. So it's very subjective, sama ada trade tersebut, berapa besar trade tersebut, ataupun adakah dia mungkin berlaku. About recession ni mungkin kita discuss in another topic lah. But this is antara concern investor, antara the potential risk yang ada. So investor dia kena evaluate the risk, sama ada dia boleh stomach atau tidak. That kind of risk tu yang untuk dia terima. So ada dua risk yang utama, iaitu high inflation, yang kedua untuk berlakunya recession and trade of recession. While oil prices slumps following a reports of reassurance from Saudi Arabia over productions. Okay, so ada sedikit, this was last week untuk oil price.
Manakala BNKSL top gainers antaranya Inari naik 4%, Petronas Dagangan naik 4%, Sime Darby, while the top losers antaranya Top Glove, Dialog, Hatta Lega dan lain-lain. Okay. In the broader market, losers outpace gainers 481 to 423. So banyak market yang banyak counter yang mengalami penurunan berbanding yang meningkat, dan yang tidak berubah 343 counter. Nilai dagangan 2.49 bilion shares dengan value 1.9 bilion. So this is quite normal balik lah. So kita tak dapat lah value yang seperti dulu-dulu. Value yang betul-betul besar. So 1.9 is kita punya normal range lah. Within that range of KLCI value. Ini dalam bentuk ringgit. 2.49 dalam bentuk numbers of shares. So berapa banyak dagangan units yang bertukar. Despite yesterday negative closing, our outlook for the market remains neutral for the short term as they expect further consolidation of the back of caution regional sentiments. We expect the BNKSL to hover at 1540, 1560 for now, and the breach of either limits will spark a follow through. Support resistance level and maintain as follows. So support sebelum ni lah 1520 dan juga 1500, which is dua-dua ni dah break. Tadi kita tengok tadi resistance dia punya support, so dah jadi resistance lah. Previously was 1500 tapi dah break, and then the further support 1475 juga dah break. So this is the two support level. Kemudian untuk US stocks were higher after the close on Thursday, as gain in technology, basis material and consumer services sector led shares higher. The close in NYSE, this is untuk New York Stock Exchange. The DJI rose 1.33%, while the S&P 500 index added 1.84%, and the Nasdaq Composite Index climbed 2.69%. Rising stock outnumbered decline once of the New York Stock Exchange by 2463 to 690, and 111 ended unchanged. On the Nasdaq Stock Exchange, 2,884 rose, 924 declined, while 168 ended unchanged. Okay, so this is on Thursday last week punya data. Manakala dekat bawah ni, kalau anda lihat ada beberapa syarikat yang diberikan sebagai yang anda boleh jadikan sebagai watchlist lah, ataupun anda boleh kaji sendiri cadangan-cadangan syarikat yang disediakan oleh UOB ni. Setiap hari dia berikan. So untuk hari ni dia bagi ada 3. Yang pertama Sedania, yang kedua VS Industry, dan juga yang ketiga IWCB ataupun Iskandar Waterfront. So ada 3 yang diberikan. Untuk kita lihat apakah perkara kenapa dimension these 3. So this is purely on the technical technical analysis yang digunakan. Dia menggunakan beberapa indikator yang anda boleh lihat kat sini. Kenapa dia memberikan dia punya research sedemikian. Anda boleh lihat kat sini antaranya Sedania. So yang pertama so dia punya technical buy with 40% potential return. So last price dia letak pada 0.425. Target prices yang pertama, this is the first resistance lah, 0.545, and the following resistance 0.595. Okay, tapi dia letak 1 bit bawah daripada dia punya resistance level. Okay, so meaning kalau target profit tu sebelum dia reach dia punya resistance lah. So ada technical traders dia gunakan resistance tu ialah bukan price untuk dia keluar, tapi dia letak 1 atau 2 bit di bawah. Okay, so resistance tu maknanya sebab kalau dia jangkakan resistance tu sangat kuat, tinggi, dia punya susah nak break, so dia akan keluar before dia reach dia punya resistance. So 1 bit ataupun 2 bit before it reach. So yang kat sini letak 1 bit lah, 1 bit di sebelum dia punya resistance level. So support 0.33 dan stop loss 0.325. So dia nak keluar
lebih awal daripada dia punya dia bawah, mana kalau break dia punya support, so baru dia keluar. So 1 bit di bawah support, sama juga dengan dia punya resistance 1 bit. Okay, so buy with the target price 0.595 and stop loss 0.325. In yesterday's activity, the stock price managed to penetrate the breakout level of 0.405 and close higher at 0.425. This bullish movement is supported by the DMI. So antara indikator digunakan dia DMI. Saya jarang guna lah this one, tapi dia yang analyst ni digunakan DMI, which is currently on the bullish crossover. Okay, so nampak kat sini dia highlight on the DMI. So anda kalau gunakan chart technical, anda boleh on lah dia punya DMI tu. Okay, so dekat sini dia mention ada bullish crossover. This is also consistent with the uptrend uptick in the RSI. So antara lain digunakan juga RSI, which is pada level 59 so dia belum lagi pada overbought punya level lah. Okay, so dia lebih kurang 59. So RSI ada dua level oversold dan juga overbought. So dia in between these two line, which suggest stronger buying momentum ahead. We pack our target at 0.545 and 0.595 in the near terms. So expected time frame dia adalah 2 weeks to 2 months. So normally dia target this one untuk swing lah 2 minggu ke 2 bulan punya time frame. But further anda perlu buat kajian dengan sendiri dengan further supaya anda confident dengan anda punya decision ataupun anda punya trading plan. So this is just a suggestions. Mungkin anda tak sempat nak buat screening, nak buat, so ada beberapa cadangan. So setiap hari dikeluarkan, anda boleh cari whichever yang favors your trading style. Okay, so dia bukan semua yang kita kena ambil lah. So setiap hari, mungkin hari ni tak ada, buka esok, and lusa kalau ada yang mana, sebab dia punya time frame 2 weeks to 2 months. So this is more untuk swing untuk swing traders, 2 weeks to 2 months. Okay, so itu antara beberapa indikator dan juga MACD MACD ni kalau nampak sini belum cross I think. Nampak macam belum cross lagi lah. So mungkin kena buka hari ni punya indikator saya MACD ni, tengok macam mana jadi. Sebab kat sini saya nampak macam belum nampak, baru touch lah, saya tak nampak lagi yang dia dah cross. Dia punya blue line sebelum cross lagi. Okay, so, dan juga dalam dia punya details ni dia tak cerita pasal MACD. Dia cerita DMI dan juga RSI lah. Okay. Dan juga of course dia dah break dia punya dia punya resistance sebelum ni. Okay. Yang kedua tadi kita tengok VS Industry. Dia sebut tadi berkenaan dengan VS Industry. Okay, technical buy with 21% potential return. Okay, so dengan 21 tadi 40%. Okay. Last price 1.05, target price 1.19. Okay, so dia punya first resistance adalah 1.21. So dia target price at 2 bit bawah 1.19. Yang kedua target price 1.27. Okay, 1 bit di bawah dia punya resistance kedua, iaitu 1.28. So dia ada dua resistance ni, immediate dan juga the second resistance. Kenapa dia letak dua? Normally kalau dia break the first resistance, okay, so dia punya target the next ataupun the following target price tu lah. So kalau dia pecah dia punya first resistance, so baru dia enter. Ada orang keluar dulu, let the market break first, dan baru dia masuk balik. So dia boleh dua kali kat situ. Ataupun ada orang kalau dia punya risk appetite lebih tinggi, so dia tunggu sampai dia break both level lah. So ada juga macam tu. Support at 0.93. Okay, so stop loss dia 1 bit di bawah dia punya support level. So kalau break support baru dia keluar. Buy with target price, okay, 1.27 and stop loss 0.925. Based on the daily chart, VSI managed to penetrate the breakout level at 1.01 and close higher at 1.05 yesterday. Currently, the DMI shows buying momentum has overcome selling momentum. Okay, so pertama dia dah buat breakout level 1.01.
sebelum ni. Okay, so itu yang pertama, dia kenapa dia keluarkan dia punya kajian ni. Yang kedua, DMI levels ada nampak buying momentum kat sini. Okay, so this is DMI. This is supported by uptick in the RSI indicator. So RSI indicator, masih belum pada level apa ni, overbought dia lagi. Sekarang 65 waktu research ni keluarkan 65. Masih uptick dekat sini, and indicating positive momentum will strengthen the near terms. We pack our target 1.19 and 1.27 in near terms. Okay, so sama juga ada punya expected time frame 2 weeks to 2 months. But again, this is apa ni, cadangan, bukan anda kena masuk terus. So decide you punya trading plan tersebut sama. So you kena buat juga you punya target entry price. You mungkin tak dapat this price sebab dia punya last done tu dah berlaku masa dia buat kajian ni. So set you punya target price nak masuk berapa. Kemudian you punya target profit at which level, dan juga untuk dia punya support ataupun you punya stop loss pada level yang mana. So that is the basic of the support resistance. So entry price, that is very subjective because market dia fluctuate lah during market punya time. So that is where you kena decide how much you punya risk and reward percentage. Risk and reward percentage. Okay. Yang ketiga atau yang terakhir ialah Iskandar Waterfront City, ataupun IWCB. Lama tak dengar counter ni. Was quite popular for some time. I think 2018 2017 2018 dulu lah. Memang hot dulu. Okay, so technical bar with 29.9% potential return. Okay, almost 30%. Last price 0.335, target price 0.395 and 0.435. Okay, so 2 bit di bawah dia punya immediate resistance, dia punya target price. Support 0.3, stop loss 0.295. Buy with target price. Okay, easing from high, IWCB has rebound at the psychological support at 0.3. So antara psychological support antaranya 3%. Ada yang 2%, 3%, 5%, 6%. Is apa ni, psychological support bagi mana-mana counter pun. So yang ni 30 sen psychological support dia. So dia dah break. Sorry, dia rebound dekat dia punya ni support ni. Dia rebound actually beberapa kali dah ada touch punya kat sini. Kalau kita follow dekat sini ada 1, 2 almost 3 kali dia rebound dekat level 3% tu dia punya psychological level untuk IWCB. Okay, successful closing above the BBI line, the back and higher trading volume points to improve sentiments. Okay, so tengok volume, dia nampak peningkatan volume kat sini. Okay, as IWCB looks set to resume the uptrend move, this is supported by positive reading in RSI and bullish crossover in the DMI. So ada RSI, okay, 53, DMI dia juga uptick. Okay, we pair with target. Okay, so this is your target. So untuk expected time frame juga sama, iaitu 2 weeks until 2 months dia punya expected time frame. Okay, so MACD juga nampak kat sini. Nampak macam dah crossing cuma dari segi histogram masih di bawah di bawah histogram. Okay, so tiga okay, yang UOB sediakan 3 stocks ataupun syarikat yang dikeluarkan untuk retail market monitor bagi hari ini, berdasarkan data hari Jumaat. Okay, yang ini ialah hari ini keluar takkan terus publish kan. So yang ini digunakan data Jumaat, dia publish pada hari ini. Anda boleh download di UOB trading anda, trading platform anda. Just tekan dekat bahagian research. Anda dah login, tekan pada bahagian research, kemudian pilih bahagian research ni. Ini untuk Asian market. Untuk US market yang dekat satu lagi, itu US report. So dia special sikit lainnya. Ini semua stocks satu dunia. Ini menggunakan Refinitiv punya
report ataupun dulu Reuters dengan Thomson, tapi sekarang dah tukar nama lah, rebranding Refinitiv. So Refinitiv punya data daily you boleh download daripada sini. Cuma dia ada delay lah 1 hari sebab ambil as of closing price. Okay. So very interesting research. Memang shock siapa yang suka baca lah. Siapa yang suka baca memang itu pun dia menggunakan gabungan technical dan juga fundamental. So sangat-sangat best untuk anda review. Mana-mana syarikat di US. So anda boleh just download je kat sini. Kalau tidak ni berbayar sistem ni. So anda buka account dengan UOB, this is dibagi percuma untuk anda. So untuk research action, just klik dekat bahagian research untuk US report dekat sini. Video untuk research ada juga dia bagi talks dan sebagainya tu, anda boleh klik juga dekat bahagian video di sini. Okay. So itu antara feature-feature yang anda akan dapat sekiranya anda buka account dengan UOB dan anda sekiranya belum ada account CDS dengan UOB ataupun dah ada yang lain dan nak tambah dengan UOB, no problem. Dia tak ada limit berapa account yang anda boleh buka. Saya sendiri pun ada beberapa account. So UOB I think antara yang memberikan added value kepada saya. So that's why I think saya memilih untuk bersama dengan UOB Kay Hian daripada segi features yang diberikan, data, maklumat dan sebagainya is very useful untuk saya. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain insya-Allah. Saya cuba untuk lebih kerap membuat sesi sebegini dan mungkin anda boleh komen bagaimana anda rasa berkenaan dengan sesi ini, adakah ia berguna atau tidak. So mungkin kita boleh improve in the future. Dan mungkin saya nak tambah satu lagi sesi untuk US market. I think that's why mungkin kita buat di sebelah malam. Dalam market US buka sebelah malam, so kita tengok nanti lebih kurang pukul 9.30 ataupun pukul 10 malam, kita tengok masa yang sesuai. Dan doakan saya sihat insya-Allah dan juga istiqamah untuk teruskan sesi-sesi sebegini dan memberikan nilai tambah